le PASS et l'AS. Qu'est-ce que ça veut dire le PASS et qu'est-ce que ça veut dire le LAS? Quelle est la différence entre le PASS et le LAS? Dans ma majeur et dans ma mineure. Quel est l'avantage de choisir le LAS et ne pas choisir le PASS? Et quel est l'avantage de choisir le PASS et ne pas choisir le LAS? Franchement يا خوتي راح تهبلوا. اقعد معايا في هذا الفيديو ان شاء الله راح نفهمكم كامل les détails qui concernent les démarches visa d'études pour les médecins et les pharmaciens et aussi médecins dentaires et aussi les sages-femmes. قبل ما نبدا الفيديو يا خوتي في عوض ما ديروا لي تشيكا يا خوتي ديروا لي برك جيم بور لا فيديو هذا ما كان. السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم j'espère que vous allez bien. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحكيو على les démarches visa d'études pour les pharmaciens et les sages-femmes et aussi les médecins dentaires يا خوتي. Je vous ai déjà promis de cette vidéo يا خوتي et le jour J est arrivé. Franchement يا خوتي باش درت هذه الفيديو j'ai galéré pour pouvoir comprendre le principe entre le PASS et le LAS. انا حاس روحي كي شغل ميدسان خلاص راح ندخلها معاكم وخلاص. Mais rien n'empêche, j'ai vraiment souffert pour trouver les bonnes informations de la part les sites et aussi les universités. J'ai cherché un peu partout, j'ai envoyé des emails. J'espère que ça aide comme cette vidéo. La procédure d'études de médecine en France, la procédure DAP. Vous allez déposer en même temps que eux et ça va finir en même temps que eux. Le temps où il يبداو les démarches تاع DAP راح يبداو كامل pour tous les étudiants. دونك راح تبداو تماتيك تبوستيليو بور ليسباس كامبيس فرانس وبالتالي لو طون اللي راح يخلصوا فيه هما راح تخلصوا نتوما تاني. دونك هذه اولا. ثانيا واش راح ديروا يا خوتي؟ دونك vous allez créer un compte pastel le plus normal du monde. Vous allez remplir toutes vos informations personnelles. Vous allez rajouter tous vos diplômes يا خوتي et tous vos relevés de notes. Et aussi vous allez rédiger des lettres de motivation. Vous allez sélectionner aussi des universités. Par contre pour le choix des universités vous avez le droit juste pour 3 universités. معناته راح تختاروا juste 3 universités. راني نحكي pour les premières années, ceux qui vont postuler pour la première année d'études de médecine en France. Donc انت par exemple كان راك تقرا deuxième année médecine في الجزائر ولا troisième année médecine في الجزائر. Donc لازم عليك تولي pour la première année d'études de médecine en France يا خوتي. هذه لا مفر منها كما يقولوا. لكن دوكا تيك en 5e année d'études de médecine في الجزائر par exemple ولا 6e année d'études de médecine quand même c'est un parcours قريب تكمل. دونك هنا قادر دوموندي بور لونيفرسيتي باغ اكزومبل تبعث لهم الدوسي ديالك قادر دوموندي لهم يديروا لك دي زيكسبسيون بور سيغتان موديول ولا قادر يديباسيو لك باغ اكزومبل قادر اوليو تقرا بريمير اني ممكن راح يسمحوا لك تقرا دوزيام اني ولا تخوازيام اني. مي بور فو دير يا خوتي هذا لو كا سي فريمون رار وين تصرا. فرانشمون سي فريمون رار وين تصرا اما يبوستولي كامل بور لا بروميير اني. دوكا تيك نلحقوا فيغ لو شوا دي زونيفرسيتي باش تقدر توصل باش تختار هذه الجامعه ولا هذه الجامعه لازم تفهم قبل لو برينسيپ دي تيرم اللي قلته لكم في الديبي تاع لا فيديو لو باس اي لو لاس. واش معناته لو باس اي واش معناته لو لاس؟ واش هما لا ديفيرونس اللي كاين بين لو باس اي لو لاس يا خوتي؟ دونك نبداو افيك لو باس. لو باس يا خوتي سي ان بروغرام كونسو سبيسيفيكمون بور لي زيتود اللي راهم حابين يديروا لي زيتود دو سونتي ان فرانس كيما لا ميديسين ساج فام ميديسين دونتير اي اوسي لا فارماسي. دونك هادوما راح يديروا لو باس PA2S. Le programme il est complètement centré sur les sciences de la santé comme la physique, la chimie et la biologie. En parallèle, tu devrais choisir une mineure dans un autre domaine qui m'a par exemple le droit, psychologie ou bien sciences sociales. C'est un exemple. بصح علاش راح تختار هاد لا مينور او بيان لو دومين مينور كما قلت لكم؟ لانه انت راح تقرا ميديسين واش دخل الدومين تاع لو دروا ولا الدومين تاع سيونس سوسيال في هذا الشيء. هذا يا خوتي راح ديروه en cas où vous allez échouer dans votre examen de PASS vers la fin de votre première année d'études en France. Thématique, vous allez se réorienter vers le domaine هذاك le deuxième domaine اللي اخترتوه. par exemple نقولوا مثلا l'informatique نقولوا مثلا l'informatique اخترتها لكم un deuxième domaine ou bien un domaine mineur. ce qui fait الا كان ما نجحتش في الدومين تاعك تاع le domaine principal اللي هو le PASS ce qui concerne les modules de santé thématique, tu seras réorienté automatiquement vers le deuxième domaine ou bien le domaine mineur. Il est comme une deuxième alternative. Le cas est l'avantage de choisir le PASS et ne pas le LAS. Le PASS est très ciblé sur les études de santé. Pour un étudiant qui veut vraiment devenir un médecin ou bien un pharmacien ou bien études de pharmaceutique ou bien sage-femme ou bien médecine dentaire, donc le PASS c'est la meilleure solution ou bien le meilleur choix pour vous. Un exemple, on va citer l'université de la Sorbonne. Tu pourrais suivre un PASS avec une mineure de droit. C'est un exemple. Les cas tu vas passer en deuxième année médecine. Les cas tu vas continuer directement, tu seras réorienté vers la licence de droit. معناته راح تكمل قرايتك في le droit jusqu'à la licence et master 1, master 2. Donc نوليو vers le LAS. Le LAS est un parcours où tu suis une licence dans un autre domaine.
comme droit, biologie et psychologie un exemple les خاوتي. Avec une option de santé. معناته راح تقرا هذا لو باركور بصح يكون عندك l'option ولا يكون عندك accès vers la santé لكن نجحت في l'examen تاعك vers la fin de l'année. Option de santé يا خاوتي هذه c'est une série de cours spécialisés qui te permettent de candidater aux études de santé après ta licence. لكن ما نجحتش في les études تاعك ولا كان ما نجحتش في l'examen ديالك vers la fin de l'année, tu seras réorienté vers la licence تاعك وراح تكمل لو دومين اللي كنت تقرا فيه. معناته اخترت تقرا الدومين تاع لو دروا دونك لا ليسونس تاعك راح تبداها بلو دروا دونك راح تكمل لا ليسونس تاعك بلو دروا ماستر 1 دروا اي ماستر 2 دروا. دوكا واش هما لي زافونتاج دو postuler vers le LAS et ne pas postuler vers le PAS. Le fait de choisir le parcours LAS يا خوتي هو كي شغل عصفورين بحجر واحد. واش باسكو علاش؟ لانه انت راح تبوستولي فيغ اون ليسونس ولا فيغ ان دومين تحبه مثلا ولا راك باغي تبراتيكي باسكو كاين بزاف دونطخ فو يدير هاد الشيء بصح يحب حاجه واحده اخرى. نقولوا مثلا راح دير لا ليسونس تاع لو دروا انت راك تحبها دونك راك تقراها لكن صدقت لك راح دير الدومين تاع لا ميديسين ولا دومين باغ اكزومبل تاع ساج فام ولا دومين تاع لا فارماسي ولا باغ اكزومبل ميديسين دونتير لكن صدقت لك راح ديرها لكن ما صدقتلكش راح تبقى توجور في الدومين تاعك اللي كنت تحبه ولا كنت باغي ديرو اللي هو لو دروا. Voilà la différence qui existe entre le LAS et le PAS. Donc le PAS il est destiné spécialement pour les étudiants ولا بالنسبه للطلبه اللي راهم سور يعني à 100% راح يجيبوها سواء ميدسان ولا فارماسيان ولا ساج فام ولا كما يقولوا médecine dentaire. Donc هادوما c'est spécialisé directement pour la médecine. راح تقراو des modules spéciaux pour sciences de la santé. À côté راح تقراو un domaine mineur. اما le LAS يا خوتي دونك راح ديروا une licence dans un autre domaine carrément. Ce qui vous permet toujours d'accéder vers les études de la santé toujours. لكن ما نجحتوش في l'examen هذاك qui va vous permettre ou bien qui va vous اللي راح يسمح لكم باش تاكسيديو vers les études de la santé راح توليو توجور تكملوا في لا ليسونس تاعكم كيما صرا والو. Exemple يا خوتي l'université de Lyon 1. Donc tu vas choisir une licence en biologie هذه c'est comme majeur avec option santé. لكن راح تنجح في l'examen تاعك donc tu vas passer vers la deuxième année de santé لكن ما راحش تنجحش في l'examen تاعك tu vas échouer donc هنا راح تكمل directement la licence تاعك في la biologie. Le moment وين راح تلحق فيه pour le choix des universités راح تلقى ceux qui proposent le PAS ou bien le LAS ou bien ils proposent les deux. Donc c'est à toi de voir ce que tu vas choisir ou bien ce que tu veux étudier. Après tu vas faire la soumission de ton dossier vers l'espace Campus France, tu passes un entretien avec eux et tu vas attendre la réponse des universités. بعد كي تلحق لفرنسا راح تقرا la première année تاعك عادي على حسب الباركور اللي اخترته انت وبعد تك vers la fin de l'année il va y avoir un concours. تماتيك في هذاك le concours c'est lui qui va décider est-ce que tu passes vers la deuxième année médecine ou bien pharmacie ou bien médecine dentaire ou bien sage-femme ولا راح تبقى ولا tu seras réorienté vers un autre domaine domaine mineur ولا راح تكمل في الدومين ماجور تاعك اللي قلت لكم فيه pour la licence. وكما قلت لكم يا خوتي si vous êtes déjà diplômé en Algérie donc هنا vous pouvez demander aux universités d'avoir l'équivalence du diplôme pour être exclu ou bien باش يديروا لكم اعفاء فيما يخص certains modules. Tout ça يا خوتي tout dépend de la validation de vos compétences. Des fois ils l'accordent mais كما قلت لكم vous allez être par exemple admis directement vers la deuxième année ou bien la troisième année je pense le grand max pour la troisième année باش تكملوا قرايتكم. Voilà يا خوتي هذه هي la procédure à faire ou bien la procédure à suivre pour pouvoir étudier la médecine ou bien le domaine de santé en France. لكن عندكم سؤال واحد اخر حطوه برك في الكومنتير راح نجاوبكم في فيديو لاحق ان شاء الله.